Y ahora los que nos quedamos, vamos a ir directamente a la palabra del Señor. For those who are remaining, we're going to go straight to the word of the Lord. Y este mensaje de esta tarde This message, lo hemos titulado Aprendamos a pedir perdón. the name of this message is Let's Learn to Ask for Forgiveness. Y yo creo que todos hemos hecho cosas que no están bien. I believe that we have all done things that are not right. Y a lo mejor hemos dañado a personas que amamos. And maybe we've harmed people we love. Y nos hemos equivocado. And we've made a mistake. ¿Y por qué? And why? Porque somos humanos. Because we are human. Porque cometemos errores. Because we make mistakes. Y eso pasa siempre. And that always happens. Cuando hablamos de la iglesia, When we talk about the church, siempre nos han dicho que tenemos que perdonar. we've always been told that we have to forgive. Que el perdón nos libera. That forgiveness sets us free. Y hoy te quiero mostrar And today I want to show you, por la palabra, through the word, una explicación un poco diferente. a slightly different explanation. Hoy no te voy a hablar de que tú tienes que perdonar, Today I'm not going to tell you that you have to forgive, porque esto es un mandato de Jesucristo, because Jesus has already made that clear. que debemos de perdonar al que nos ofende. Because we must forgive the one who offends us. Y esta palabra But this message está dedicada a todos aquellos que hemos ofendido, is for all those whom have offended, que hemos engañado. whom have deceived. Y por eso esta palabra lleva por nombre, And that's why this message is called, aprendamos a pedir perdón. Let Us Learn to Ask for Forgiveness. Eso es lo que vamos a ver hoy. That is what we're going to look at today. Cómo lograr pedir perdón. How to ask for forgiveness. O cómo hacerlo de una forma correcta. And how to do it correctly. Cómo hacerlo de una forma justa o bíblica. How to do it in a fair or a biblical way. Y para eso vamos a una historia bíblica And for that, we go to a biblical story que está en Génesis. that is in Genesis. Esta historia es de dos hermanos This is the story of two brothers que tenían un pleito fuerte. who had a major quarrel. Y uno de ellos And one of them decide matar a su hermano. decides to kill his brother. Te voy a hablar de la historia de Jacob y de Esaú. I'm going to tell you about the story of Jacob and his brother Esau. Miren lo que pasa con estos hijos de Isaac. Listen to what happens to these sons of Isaac. Nacen el mismo día, They're born on the same day. eran mellizos. They're twins. Y la única diferencia entre ellos dos And the main difference between the two of them es que Esaú sale primero que Jacob. is that Esau was born before Jacob. Por eso era el primogénito. He was the firstborn. Y un día cansado de tanto trabajar, And one day, tired from a hard day's work, Esaú llegó a su casa Esau came home, y su hermano Jacob, and his brother Jacob, cuyo nombre era whose name meant usurpador, usurper tramposo, or a cheat, este le dice a Esaú, he says to Esau, mira, preparé unas lentejas y están muy buenas. look, I prepared some lentils, and they're very good. Y Esaú le dijo, And Esau said to him, dame esa comida. give me that food. Jacob le contestó, And Jacob responded, claro que sí te doy, of course, pero a cambio but in exchange, que tú me des tus derechos de hermano mayor. for you to give me your rights as an older brother. Y Esaú le dice, And Esau says to him, ¿y eso para mí, para qué me sirve? and what good is that to me? Yo lo que quiero es comer. What I want is to eat. Yo te doy mis derechos. So I give you my rights. Y Jacob le hace esta jugada And through this move, y se gana los derechos de Esaú. Jacob earns Esau's rights. Y no contento con eso, And not content with that,
Y sabiendo que su padre Isaac ya estaba muy enfermo And knowing that his father Isaac was already very sick y no podía mirar, and could not see, Isaac pensó que era la hora de dar su herencia, Isaac thought that this was the time to take his inheritance. y la herencia de aquel tiempo Now, the inheritance of that time no era de dinero was not money o de firmar papeles. or about signing papers. Más bien, Rather, la herencia era de palabra, this inheritance was of spoken word porque la palabra se respetaba. because the word was respected. Y había llegado la hora And the time had come de que con esa palabra de poder, that with the word of power, Isaac tenía que bendecir a sus hijos. Isaac had to bless his children. Y la Biblia dice And the Bible says que Isaac no podía ver. that Isaac could not see. Y entonces manda a su hijo Esaú So he sends his son Esau que consiga algo para que le prepare su comida, to hunt and to prepare his food, porque después de eso lo va a bendecir. and after that he will bless him. Pero la madre de Jacob, But Jacob's mother, llamada Rebeca, Rebekah, y que era hija de un hombre muy tramposo, who happened to be the daughter of a very deceitful man, esta escuchó lo que dijo Isaac heard what Isaac said, y hace un plan para que engañe a su hermano and he made a plan. She made a plan y to deceive his también, brother y también a su padre. and his father. Qué tragedia, ¿verdad? What a tragedy, right? Y entonces ponen a andar su plan, And so they set their plan engañan a Isaac in motion, and they deceive Isaac, y él bendice a Jacob. and Isaac ends up blessing Jacob. Y miren lo que dice la Biblia en Génesis 27, de 34 al 41. And look what the Bible says in Genesis 27:34 through 41. Y escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac respondió: tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, respondió Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. No te queda ninguna bendición para mí. Isaac respondió: ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió: ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre dijo: vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes te librarás de su yugo. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. When Esau heard his father's words, he cried out with a loud and bitter cry, and he said to his father, "Bless me too, my father." But he replied, "Your brother came deceitfully and took your blessing." So he said, "Isn't he rightly named Jacob? For he's cheated me twice now. He took my birthright, and look, now he has taken my blessing." Then he asked, "Haven't you saved a blessing for me?" But Isaac answered Esau, "Look, I made him a master over you. Have given him all of his given him all of his relatives as his servants, and have sustained him with grain and new wine. What then can I offer for you, my son?" Esau said to his father, "Do you only have one blessing, my father? Bless me too, my father." And Esau wept loudly. Then his father Isaac answered him, "Look, your dwelling place will be away from the richness of the land, away from the dew of the sky above. You will live by your sword, and you will serve your brother. But when you rebel, you will break his yoke from your neck." Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. And Esau determined in his heart, "The days of mourning for my father are approaching.
Then I will kill my brother Jacob. Qué momento tan terrible nos muestra aquí. What a terrible moment is found here. En el momento en que un hombre, That al, moment when a person al verse ofendido, is offended, engañado, deceived, y empieza a odiar a su propio and begins to hermano. hate his own brother. Es que las ofensas y las heridas And those offenses and wounds pueden crear separación entre personas que en algún momento fueron muy cercanas. can create a separation between people who were once very close. Y si bien es cierto, And while it's true, Dios nos ha llamado a ser pacificadores. God has called us to be peacekeepers. Dios nos ha llamado a estar en paz unos con otros. God's called us to be at peace one with the other. Dios nos enseña constantemente a perdonar. God constantly teaches us to forgive. Y Jacob, a través de su historia, nos muestra And Jacob, through his story, shows us que cuando se trata de pedir perdón, that when it comes to asking for forgiveness, nosotros deberíamos ser más intencionales. we should be more intentional. Siempre hay gente que anda ofendiendo There are always people who are offending, y creen que fácilmente pueden arreglar las cosas. and they might believe that they can easily fix things. Escúchame, Listen to me. tú que un día dañaste a alguien, You who one day hurt someone, tú que un día ofendiste a alguien, you who one day offended someone, debes entender que el perdón está disponible. you should understand that forgiveness is available. También debes entender You should also understand que no debemos andar dañando a la gente. that we shouldn't go around harming people. Dios nos ha perdonado a nosotros, God has forgiven us, pero tenemos que ser gente sabia, but we have to be wise people que ama, who love, que respeta, who respect, que honra al prójimo. who honor others. Y siguiendo con nuestra historia, And following our story, Jacob se va de su casa. Jacob leaves home, La Biblia nos lo dice. and the Bible tells us Y por espacio de 20 años that for 20 years trabaja en la casa de su tío Labán he works with his uncle in his uncle Laban's house. y se casa. He gets married, Y Dios lo bendice. and God blesses him. Él salió de aquella tierra prosperado. He came out of that land prosperous, Pero Jacob tenía una cuenta pendiente. but Jacob had an unfinished business. Esa cuenta era que él no había arreglado el asunto con su hermano Esaú. He hadn't settled the matter with his brother Esau. Y es que tú te puedes alejar de aquellos And it's true, you can distance yourself a quien hiciste mal, from those you've wronged, pero hay cuentas en el cielo but there are accounts in heaven que todavía siguen sin resolver. that are still unresolved. Si tú no has perdonado If you have not forgiven o si no has reconciliado tu corazón or reconciled your heart con aquel que un día ofendiste, with the one you have offended, intencionalmente o accidentalmente. intentionally or accidentally. Y miramos en la historia de Jacob So we see that in the story of Jacob, que él hizo 3 cosas that he did 3 things para pedirle perdón a su hermano to ask his brother for forgiveness, y de una forma adecuada. and in a proper manner. ¿Quieres saber cuáles son? Would you like to know what they are? Otra vez voy a preguntar. ¿Quieres saber cuáles son? Would you like to know what they are? Amén. Good. ¿Qué debería hacer una persona que quiere pedir perdón? What should a person who wants to ask for forgiveness do? Primero, First, orar. pray. Necesitamos vivir y practicar la oración. We need to live and practice prayer, Porque la oración because prayer es un componente necesario cuando se trata de arreglar un problema con alguien. prayer is a necessary component when trying to fix a problem with somebody. Mire lo que dice la Biblia en Génesis 32, 9 al 12. Look at what the Bible says in Genesis 32 verses 9 through 12. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes y que me harías prosperar. Entonces realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad
con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Then Jacob said, God of my father Abraham and God of my father Isaac, the Lord who said to me, go back to your land and to your family, and I will cause you to prosper. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. Indeed, I crossed over this Jordan with my staff, and now I have become 2 camps. Please rescue me from the hand of my brother Esau, for I am afraid of him. Otherwise, he may come and attack me, the mothers and their children. You have said, I will cause you to prosper, and I will make your offering like the sand of the sea, which cannot be counted. Nota esto. Notice this. Jacob tiene que enfrentar las consecuencias de sus errores. Jacob has to face the consequences of his mistakes. Y Jacob decide orar. And Jacob decides to pray. ¿Y por qué la oración es tan importante? And why is prayer so important? Porque el único que puede ablandar el corazón, Because the only one who can soften the heart, el único que puede sanar la herida, the only one who can heal the wound, es el Espíritu Santo de Dios. is the Holy Spirit of God. Mire lo importante que es la oración. Look how important prayer is. Jacob, Jacob, cuando salió de su casa, when he left his house, era un hombre tramposo, was a cheating man, era usurpador. and a usurper. Pero lo que no sabía Esaú But what Esau didn't know era que Jacob se había convertido en un hombre de oración. was that Jacob had become a man of prayer. Y cuando salió de la casa de su tío Labán, And when he left his uncle Laban's house, era un hombre bueno, he was a good man porque Dios lo había cambiado, because God had changed him. lo había procesado, God had processed him. porque Jacob Because ya Jacob era hombre de oración. Was now a man of prayer. Y donde quiera que llegaba Jacob, And wherever Jacob went, levantaba un altar para Dios. he would raise an altar to God. Y eso es porque cuando la gente ora, That's because when people pray, siempre va a encontrar una respuesta de parte de Dios para su vida. they will always find an answer from God for your life. Transfórmate en alguien de oración. Transform yourself into someone of prayer. Porque la oración, ¿saben qué? Tiene poder. Because prayer has power. Amen. La oración logra que los corazones duros Prayer makes hard hearts se ablanden. soften. Pero no solo una oración, Not just one prayer, más bien muchas. but maybe better, many. La Biblia dice The Bible says que Dios no tarda en responder al que clama de día y de noche. that God is not slow to answer to him who cries day and night. Seamos gente de oración. Let us be a people of prayer. Vamos a ver el segundo punto, restitución. Second is restitution. Y vamos a la palabra del Señor. And we're going to go to the word of the Lord. En Génesis 32, 13 al 21. Genesis 32, verses 13 through 21. Miren lo que dice. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y dijo: vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Entonces ordenó al que iba al frente: cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, contestarás: es un regalo para usted, mi señor Esaú.
que de sus ganados le manda a su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo, cuando se encuentre con Esaú, le dirán todo esto. Y añadirán, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. He spent the night there and took part of what he had brought with him as a gift for his brother Esau. 200 female goats, 20 male goats, 200 ewes, 20 rams, 30 milk camels with their young, 40 cows, 10 bulls, 20 female donkeys, and 10 male donkeys. He entrusted them to his slaves as separate herds and said to them, go on ahead of me and leave some distance between the herds. And he told the first one, when my brother Esau meets you and asks, who do you belong to, where are you going, and whose animals are these ahead of you, then tell him, they belong to your servant Jacob. They are a gift sent to my lord Esau. And look, he is behind us. He also told the second one, the third, and everyone who was walking behind the animals, say the same thing to Esau when you find him. You are also to say, look, your servant Jacob is right behind us. For he thought, I want to appease Esau with the gift that is going ahead of me. After that, I can face him, and perhaps he will forgive me. So the gift was sent on ahead of him while he remained in the camp that night. ¿Qué es la restitución? What is restitution? Es un acto de justicia divina. It's an act of divine justice. Dios estableció la restitución y la puso dentro de las leyes. God established restitution and put it within the laws. Le enseñó al pueblo He taught the people que si alguien dañaba a otro, that if someone harmed another, este debía restituir. they should make restitution. ¿Y por qué es tan importante la restitución? And why is restitution so important? Porque cuando alguien le hace daño a otra persona, Because when someone hurts another person, este podría pensar he might think, que simplemente debe decir, Well, that- hey, well, that person should simply say, hey, perdóname y ya estuvo. hey, forgive me, and then that's it. No, No. mire lo que el Señor le enseñó a su pueblo en Éxodo 22:1. Look at what the Lord taught his people in Exodus 22, verse 1. Si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. If a man steals an ox or a sheep and butchers it or sells it, he must repay 5 cattle for the ox or 4 sheep for the sheep. Por eso cuando le hicimos daño a alguien, That's why when we hurt someone, debemos devolverle más. we should give back more than we took. Y eso es restitución. That is restitution. Porque hay gente And there are people que tal vez se quedó con algo de alguien who maybe kept something from someone y que solo yendo a pedirle perdón ya está bien. and believe that just asking for forgiveness is enough. Y no es así. But it's not like that. Porque tiene que devolverle ya sea el dinero Because he has to return either the money o la cosa, or the thing, pero regresárselo. but he has to return it. Mire, cuando Jacob Look, when Jacob le roba la primogenitura a Esaú, steals Esau's birthright, Jacob se queda con toda su bendición. Jacob gets all the blessing. Y Dios bendice a Jacob y lo prospera. And God blesses Jacob and prospers him. Pero cuando Jacob But when Jacob se va a encontrar con Esaú, goes to meet Esau, él prepara lo que Dios le ha dado he prepares what God has given him para devolverle a su hermano, to give it back to his brother. y eso se llama restitución. And that is restitution. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer todo esto. So let's see how we can do this. Primero, First, debemos pedirle ayuda a Dios en oración. we must ask God for help in prayer. Y segundo, Second, restituir
Make restitution. Con mi error, ¿qué fue lo que quité? With my mistake, what did I take away? ¿Y qué puedo hacer And what can I do para de alguna manera reemplazar lo que dañé? to somehow replace what I damaged? ¿Qué puedo hacer What can I do para devolver lo que en mi error destruí? to give back what I destroyed in my mistake? Eso es restituir. That's restitution. Esto es, vamos al tercer y último punto, y es humildad. Se llama humildad. The third and the last point is humility. Y no hay nada más feo There is nothing uglier que cuando una persona va a pedir perdón when a person goes to ask for forgiveness y lo pide sin humildad, but asks it without humility, que sería más o menos así. which looks more or less like this. Si en algo te ofendí, If I offended you in something, me tienes que perdonar. you have to forgive me. ¿Y a qué sabe esa clase de perdón? What kind of forgiveness does that seem like? ¿A ofensa o no? It's really another offense. Porque ¿cómo se pone a decir Because as he begins to say, si en algo te ofendí? if I offended you in something, Claro que lo hiciste. then yeah, you probably did. Y el otro sin nada de humildad dice, And the other, without any humility, says, pues yo le pedí perdón. well, I asked him for forgiveness, Ahora, si me perdona, qué bueno. and so if he forgives me, Y cool. y si no, pues ni modo. But if not, whatever. I did my part. No hay nada más feo There's nothing uglier que una persona soberbia than a proud person cuando va a pedir perdón. asking for forgiveness. Porque el soberbio Because the proud no quiere pedir perdón de corazón. don't want to ask for forgiveness from the heart. En vez de reconocer su error, And instead of recognizing their mistake, lo único que está haciendo the only thing they do es justificar su error. is justify their error. Sin embargo, However, quienes realmente buscan el perdón the ones who genuinely seek forgiveness, actúan de manera diferente. they act differently. Estos son los que These are the ones no están mirando los errores de otros, who aren't looking at the mistakes of others, sino que más bien but rather es que miran sus propios errores they look at their own mistakes y dicen, and they say, yo me equivoqué, I was wrong. yo hice mal esto I did this wrong. y reconozco mi culpa, And I recognize my guilt. reconozco mi error, I recognize my mistake. reconozco que no fui un buen esposo, I recognize that I was not a good husband. reconozco que no fui un buen padre, I recognize that I was not a good father. reconozco que no hice las cosas bien I recognize that I did not do things well. y hoy te pido perdón. And today I ask for your forgiveness. Porque la humildad es necesaria. Because humility is necessary. Imagínense que Jacob Imagine that Jacob, tuvo un encuentro con el ángel del Señor imagine Jacob when he had that encounter with the angel of the Lord. y empieza a luchar con el ángel durante toda la noche. And he starts wrestling with the angel all night long. Y Jacob le dice, And Jacob says to him, yo necesito que me bendigas. I need you to bless me. Imagínense la angustia de Jacob. Imagine Jacob's anguish. Porque cómo no iba a estar preocupado How would he not be preoccupied and worried, sabiendo que su hermano quería matarlo. knowing that his brother wants to kill him? Y viene a su encuentro con 400 hombres. And he's coming to meet him with 400 men. Ahora, ¿tú no tendrías miedo Wouldn't you be afraid al darte cuenta que alguien que has ofendido to realize that someone you've offended te lo vas a encontrar? is coming to see you? Y esta persona viene armada con todo un ejército. And this person happens to come armed with the whole army. Jacob por eso estaba preocupado. Jacob was worried about that. Y por eso se agarra de aquel ángel y le dice, And that's why he grabbed the angel and he said, yo no te suelto hasta que me bendigas. I will not let you go until you bless me.
yo necesito que tú me garantices I need you to guarantee me que yo y toda mi gente vamos a estar bien. that me and all my people are going to be fine. Porque mis esposas están en peligro. Because my wives are in danger. Mis hijos también. My children too. Toda mi familia está en riesgo. My whole family is at risk. Por eso yo no te suelto hasta que me bendigas. That's why I'm not going to let you go until you bless me. Y al final, And in the end, el ángel tiene que dislocar el muslo de su cadera. the angel has to dislocate the thigh of his hip. Y eso de seguro le provocó el peor dolor de su vida. And that surely caused him some of the worst physical pain in his life. Y en ese momento Jacob le dice, And in that moment, Jacob says to him, por favor, bendíceme. please bless me. Aunque me esté muriendo de dolor, Even though I'm dying of pain, bendíceme. bless me. Y aquel ángel le dice, And the angel says to him, ¿cómo te llamas? what is your name? Y él le dice, And he tells him, yo me llamo tramposo, my name is the cheater. me llamo usurpador, My name is usurper. soy alguien que se equivocó. I am someone who made a mistake. Y la Biblia dice And the Bible says en Oseas 12:4 in Hosea 12:4 que este lo hace con oración y llanto. that he does this with prayer and weeping. Y el ángel le dice, And the angel tells him, desde hoy ya no te llamarás Jacob, from today on, you will no longer be called Jacob. te llamarás Israel, You will be called Israel. porque has luchado contra los hombres Because you have fought with men y con Dios and with God, y has vencido. and you have conquered. Y Jacob estaba lastimado y no podía caminar bien. But Jacob was actually hurt. He couldn't even walk well. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 33 del 1 al 4. And look at what the Bible says in Genesis 33, verses 1 through 4. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Y al frente de todos colocó las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, postrándose en tierra 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Now Jacob looked up and saw Esau coming towards him with 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the 2 female slaves. He put the female slaves and their children first, Leah and her children next, and Rachel and Joseph last. He himself went on ahead and bowed to the ground 7 times until he approached his brother. But Esau ran to meet him, hugged him, threw his arms around him, and kissed him. Then they wept. Jacob, el hombre que Dios había preparado, Jacob, the man that God had prepared, a quien Dios había bendecido. whom God had blessed, El mismo Dios, the same God, en un encuentro, in an encounter, lo había lastimado de la pierna. wounded him in his leg. Y cuando Jacob se encuentra con su hermano, And when Jacob meets his brother, dice la palabra que se inclinó hasta el suelo 7 veces. the Bible says that he bowed to the ground 7 times. ¿Saben qué significa la palabra? Do you understand- Inclinarse. Do you understand what it means to bow? Que él tenía que agacharse por completo He had to bend down completely, y poner su cara en la tierra. put his face in the ground. Así lo hizo por 7 veces. He did this 7 times. ¿Y saben qué es eso? You know what that is? Es humildad. That's humility. Y aún más que humildad, And even more than humility, recuerden el dolor tan grande que Jacob sentía, remember the great pain Jacob felt? pues estaba lastimado de su pierna. Because he was hurt in his leg. Pero él dijo, But he said, no me importa este dolor. I don't care about the pain. Yo necesito que mi hermano me perdone. I need my brother to forgive me. Yo necesito hallar gracia delante de él, I need to find favor with him porque yo lo ofendí. because I offended him. Y miren lo que hace la humildad. And look what humility does.
Vamos a leer el versículo 4, por favor. mi Can we hermano go back to Sergio. verse 4? Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. But Esau ran to meet him, hugged him, and threw his arms around him, and kissed him, and they wept. Cuando hay humildad, When there's humility, hay restauración. there's restoration. Cuando hay humildad, When there's humility, las cosas se vuelven a unir. things come back together. Escúchame, Listen to me. suelta ese orgullo barato que Let- tienes. Let go of that cheap pride that you have. Mira, Look, ofendes a alguien you offend someone, y no eres capaz de agachar la cabeza y pedir perdón. are you not able to bow your head and ask for forgiveness? Le hablas mal a tus hijos, You speak badly to your children. le hablas mal a tu esposa, You speak badly to your spouse. le hablas mal a tus empleados You speak badly to your employees. y te sobra fuerza para imponerte, But you have more than enough strength to impose yourself. pero no tienes la humildad para inclinarte But you don't have the humility to bow down y decir, perdóname por lo que hice, and say, forgive me for what I did. perdóname por haberte ofendido. Forgive me for having offended you. La humildad es bien importante, Humility is very important. porque aunque Jacob tenía todo, Because although Jacob had everything, la humildad le recordó humility reminded him que él tenía una deuda con su hermano. that he owed a debt to his brother. Jacob sabía que en la gracia de Saúl Jacob knew that in Esau's grace, él iba a tener esperanza, he would have hope. iba a cerrar un capítulo de su vida. He would be able to close a chapter of his life. ¿Cuántas personas están estancadas porque no tienen la humildad para pedir perdón? How many people are stuck because they don't have the humility to ask for forgiveness? Pregúntate a ti mismo, pregúntate, Ask yourself, ¿qué tan humilde soy cuando tengo que pedir perdón? how humble am I when I have to ask for forgiveness? Y por último, Finally, cuando Jacob arregló esa deuda que tenía pendiente, when Jacob settled that outstanding debt, Dios lo llevó a otro nivel. God took it to another level. Por eso That's why es que tenemos que aprender a pedir perdón. we have to learn how to ask for forgiveness. Acuérdense, Remember, tenemos que orar, we have to pray. tenemos que restituir We have to restore y ser humildes. and be humble. Queridos hermanos, Dear brothers and sisters, termino así como empecé. I want to end as I began. Yo creo I believe, que todos en algún momento hemos ofendido a alguien, I believe that we have all offended someone at some point. pero hoy Dios me enseñó But today God has taught me a través de su palabra through His Word que no solo debo pedir perdón, that I should not just ask for forgiveness, sino que lo debo hacer but I must do it de una forma adecuada. in an appropriate manner. Amen. Amén. Amen. Amen. ¿Oramos? ¿Oramos? Sí. Orar y luego la Santa Cena. Ok, vamos a orar. Oh bendito Padre Celestial, Heavenly Father, le damos gracias, we Señor, give you thanks, Lord, por este tiempo, for this time, por esta palabra, for this word, por este momento, Señor, for this moment, Father, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, for every one of my brothers and sisters who are here que han escuchado esta palabra, that have heard Señor, this word, y le damos gracias and we give you thanks, Lord, por el privilegio que nos da for the privilege that you've given us de hablar de lo que usted quiere, Señor. to speak of what it is that you desire. Gracias porque usted, Señor, Thank you, Lord, nos pone en nuestro corazón that you have placed in our hearts qué vamos a hablar a nuestros hermanos. what it is that we need to say to our brothers. Señor, que esa palabra Father, may that word, quede, Señor, en cada uno de mis hermanos, that it would stay in every one of my brothers and sisters,
Y aquellos que han ofendido a alguien, Señor, and all of those who have offended others, que les quede ese lo que hizo Jacob. they would seek to do as Jacob did, Primero se puso a orar, to pray, luego a restituir to restore, y lo hizo con humildad. and to do so with humility. Señor, que así, Señor, dice Señor en su palabra, que la palabra, su palabra no regresa vacía. Father, you tell us that your word does not return void. Te pido su bendición, Señor, So we pray your blessing, Father, a cada uno, Señor, on every one of us, de los que estamos aquí, Señor. on every person who's here today, Lord. Gracias en el nombre precioso Thank de you, tu Lord. Hijo amado Cristo In the Jesús. precious and Amen. precious and blessed name of Christ. Amen. Amen.